Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, jemput masuk, jemput tap screen dulu. Terima kasih. Boleh bantu saya share dulu link live ini. Saya akan buat sedikit perkongsian mengenai LinkedIn. Okey, sharing tentang LinkedIn. Kelas kejap saja dalam 15 minit hingga 30 minit. Saya tak larat mau live lama-lama. Okay, so bantu saya tap screen dulu bagi live. Bagi live pula. Bagi love sikit dulu, bagi like dulu. Okay, dan bantu saya share kepada kawan-kawan lain. Bantu saya share kepada kawan-kawan lain yang mahu belajar tentang LinkedIn. Okay, post saya baru-baru ni saya share tentang kenapa akaun LinkedIn yang di-create itu, dibuat itu tidak memberi apa-apa impak, okay? Tidak bagi kesan. Kenapa buat akaun LinkedIn macam kerja pun tiada masuk. So, kita tengok di mana silapnya dan di mana yang boleh dibaiki, supaya masing-masing kita boleh usahakan sesuatu yang lebih baik berbanding yang kita ada pada setakat inilah. Okay? So, terima kasih yang sudah like itu. Kita akan mula dalam masa 3 minit lagi. Yang sudah makan, tahniah kerana sudah makan on time. Saya mungkin sekejap lagi makanan baru sampai. So, yang ada masuk ni, thank you for joining. Boleh belanja like sikit sebelum kita start. Okay. Thank you yang baru masuk. Kita akan mula dalam masa 2 minit lagi. Mungkin ada rakan-rakan yang mahu belajar juga tentang LinkedIn pada hari ini. Bolehlah jemput mereka masuk, copy link, share kepada mereka. Sebab sharing pada tengah hari ini tidaklah lama. Kita cuma pergi kepada main discussion saja. Kalau pada mereka yang ada banyak soalan di dalam post konten saya sebelum ini, ada hadir sama, bolehlah ajukan sekali lagi soalan itu di sini. Sebab jujur saya cakap, saya tidak ada banyak kesempatan untuk reply satu-satu komen itu. Kadang-kadang bila berkesempatan tu saya cuma scroll cepat-cepat, tengok mana soalan yang mungkin susah untuk dapat jawapan di luar dan mungkin hanya boleh melalui platform sebegini saya boleh jawab. Hai, Easy Hani kah sebutannya tu. Thank you. Hello, apa khabar? Saya doakan dalam keadaan sihat walafiat. Okay, so kita akan belajar sikit tentang LinkedIn. Yes, banyak kali saya buat konten pasal LinkedIn, tapi kesempatan untuk jawab soalan-soalan di ruangan komen tu terlalu terhad. Jadi saya cuba spend masa sikit tengah hari petang ni untuk cuba respon kepada mereka yang ada soalan tu. Jemput masuk ke dalam live ini, so boleh ajukan soalan tu dan saya cuba reply di sini. Okay, so belanja saya like dulu, boleh belanja saya like dulu supaya kita boleh kasih up lagi live ni, supaya yang mencari jawapan bolehlah terjawab pada hari ini. So kita akan mula dalam masa 2 minit lagi. Adakah audio saya okey? Bagi mereka yang ada dalam ni, boleh respon sikit audio saya okey kah? Kalau okey, boleh tekan nombor 7. Tekan nombor 7 kalau audio saya okey. Suara saya jelas sebab saya tidak gunakan sebarang mikrofon. Saya risau suara saya pecah-pecah kah ataupun terlalu jauh ke bunyinya kan? So, saya kongsikan, ini adalah konten saya yang banyak sangat soalan tu ya. Banyak sangat soalan. Jadi siapa yang ada bertanyakan soalan di situ, sila mengaku dan hadirlah pada petang ni untuk tanya soalan. Bila saya post macam ni, dah buat akaun LinkedIn tapi tiada apa-apa impak pun.
Tak dengar suara? Tak dengar suara, betul, biar betul. Testing, testing. Loh, tak dengar suara? Okey. Oh, saya tertutup speaker ke? Masya Allah. Inilah bandingkan kalau live tiada props apa semua. Terbelasah je lah. Okey. Okey. Apa tadi saya cakap ya? Sekarang boleh dengar decent sober, boleh? Okey, boleh dengar ya? Okey, hopefully okey. So, LinkedIn ini sebenarnya merupakan salah satu um, lubuk yang saya sendiri gunakan untuk dapatkan maklumat-maklumat pekerjaan, peluang-peluang kerja, peluang-peluang dana untuk pelaksanaan program dan juga peluang kolaborasi bersama pemain-pemain industri. Okey, dan saya rasakan disebabkan saya sendiri yang berperanan untuk membuka peluang pekerjaan kepada graduan. Orang bilang kalau ibaratnya tu buka kebun tu kan, saya di depan tu yang menebas rumput-rumput pokok untuk buka kebun tersebut. Okay, so bila saya teroka LinkedIn, yes, LinkedIn merupakan lubuk networking, lubuk self branding yang bagus dan juga sekaligus akan bagi peluang untuk pekerjaan. Okay, so macam mana dia boleh bantu kita cari pekerjaan? Satu, LinkedIn, hasil kajian menunjukkan LinkedIn merupakan platform di mana ramai, kebanyakan dan memang ramai orang-orang industri, para pencari bakat, majikan-majikan, HR, recruiters berkumpul untuk mencari pekerja ataupun talent tadi. So, sekejap lagi saya akan tunjukkanlah macam mana dan bagaimana dia boleh membantu sebenarnya. So, ini ialah akaun LinkedIn saya. Okay, ini ialah akaun LinkedIn saya. Saya start buat akaun LinkedIn ni pada tahun 2019 kalau saya tidak silap. Tidak begitu lama dan sebenarnya saya sendiri tidaklah orang cakap terlalu aktif di dalam LinkedIn. Cuma saya jadikan platform ini untuk perlahan-lahan saya bina self branding dan juga networking bersama orang-orang penting dalam industri. Okay, so bagi mereka yang mungkin sudah create account LinkedIn, tahniah, itu langkah yang terbaik. Kalau anda merupakan seorang yang cari kerja lah, sedang mencari pekerjaan. Okay, bagaimana benda ni boleh bantu? Satu, yang main elemen ataupun elemen yang utama lah, translation pula, elemen utama untuk kita teroka dalam LinkedIn ialah this one. Okay, this one, job market. Dia sama juga macam Facebook, tetapi di Facebook tidak ramai organisasi, gergasi international, national level yang join Facebook untuk cari talent. Di LinkedIn ramai dan sangat ramai. Okay, so itu salah satu job. Tapi sebelum kita pergi ke job ini, okay, ke pautan job ini, anda kena pastikan profil anda, okay, profil anda profil yang lengkap, cukup maklumat untuk industri, tahu latar belakang siapa anda dan bagaimana anda boleh jadi one of the staff ataupun menjadi bakat yang mereka cari. Itu dia. Okay, so terima kasih yang bagi gift peluang main 863 macam kenal. Thank you so much. Okay, so ini ialah profil saya. Tips yang selalu saya kongsi bila bercakap tentang LinkedIn yang powerful, okay, setiap kali kita cari profil, bila majikan cari profil seseorang ataupun dia cuba cari talent dalam bidang tertentu, dia akan search lah, okay, search sebagai contoh admin. Okay, so kalau anda perasan, bila saya sebagai majikan search for admin, orang yang berlatar belakangkan degree in admin ataupun ada pengalaman dalam admin, apa yang akan naik ialah your section di bawah nama ni. Apa kita panggil ni headline. Yang kita panggil headline, okey. Tajuk utama lah selepas nama. Dia tidak akan keluar nama ya, dia
kenapa lah tak dengar suara tu? Aku buang juga telefon ni. Ya Allah, penat saya cakap nak dengar suara. Saya tutup ke mic tu. Lemah. Kenapakah? Sekarang boleh dengar? Sekarang boleh dengar? Boleh? Okey, saya tutup lagi mic tu. Okey, tak apalah. Kejahilan saya. Okey, so saya flip balik ni. I think I need to search for some device lah untuk bantu saya buat live dengan lebih baik. Okay, so saya ulang sedikit lah. Bila kita cari, bila HR person cari bakat, cari calon ataupun looking for apa ni, talent, bakal pekerja, cari calon-calon yang berpotensi, dia akan search dululah dekat sini. Search in term of degree ke, ataupun sebagai contoh dia cari graduan dalam bidang accounting sebagai contoh. So saya sebagai HR akan nampaklah memandangkan saya punya profil ni statusnya ialah untuk networking dan self branding. Searching saya akan keluar list mereka yang sudah bekerja. Tengok situ accounting manager, accounting ada keluar manager juga dekat situ. Seeking for new opportunities. Okay, strateginya bila anda create profile, okay. Bila anda create profile, sebagai contoh anda create profile ni. Okay, pergi ke profile. Kalau anda sudah ada account, sudah ada account LinkedIn, pastikan di profile anda ini selepas nama anda letakkan kepakaran anda di headline itu. Ini kepakaran saya. Okay, make sure anda letakkan kepakaran anda di sini, siapa anda, kebolehan anda, pengalaman anda di sini. Sebab bila HR search in terms of degree punya bidang ataupun pengalaman, bila dia search, benda yang akan menaikkan search listing itu ialah di sini headline. So misalnya saya boleh ambil contoh, siapa dekat sini ada boleh bagi contoh bidang graduan yang masih mencari pekerjaan. Kita mungkin boleh cari bidang, contohlah saya cari orang dalam bidang human resource. Okay. Okay, nampak? Bila saya sebagai HR ataupun saya bakal majikan, okay, saya cari pekerja, saya cari latar belakang human resource, yang akan naik bukan nama yang ada human resource tetapi headline. Barisan kedua ni headline ya. Human Resources Executive, keluar manager Human Resources Executive. Disebabkan profil saya ini ialah for networking dan self branding, tidak keluar mereka yang sedang mencari pekerjaan tetapi keluar mereka yang sudah bekerja dalam bidang tersebut. Okey. Mungkin kita boleh cari dekat sini degree. Itu dia. So bila saya cari degree human resource, keluar Nur Azlin Muhammad Arif. So kita tahu beliau merupakan seorang degree holder dalam bidang business administration of human resources. Macam ni Shirley P, human resources juga manager. Kalau saya looking for, kalau status LinkedIn saya ni mencari bakal pekerja, lazimnya akan keluar mereka yang sedang cari kerja lah. Tetapi saya mau to networking dan juga self branding, so yang keluar kebanyakan mereka yang memang sudah bekerja. Okey, itu satu. Pastikan profil LinkedIn anda mempunyai headline yang powerful. Nampak? Bila orang search nama kita ataupun mungkin HR sudah dapat resume kita kan, dia akan cari nama kita. Sebagai contoh, siapa ada akaun LinkedIn boleh share dekat situ. Saya try buka dan komen. Ataupun mungkin boleh live bersama dekat sini, saya boleh bantu secara langsung. Gitu kan. Kita ambil contoh siapa ada di sini. Boleh bagi contoh satu akaun LinkedIn, kita search nama anda, naik ke tidak. Boleh bagi contoh.
Ada yang sudi volunteer untuk jadi contoh pencarian, enjin pencarian pada tengah hari ni? Boleh? Ada 11 viewers, thank you sudi singgah. Thank you so much. Saya share mana yang boleh ya. So, okay, kalau tidak ada, tidak apa. Kita randomly carilah. Misalnya saya terima resume dari penama Nabila. Okay, so saya akan type lah nama penuh dia dan akan keluar mungkin profile dia. So, majikan akan klik dan maybe kalau mereka berminat dengan anda ataupun rasa anda ada potensi yang bagus, mereka akan get connect kat sini. Connect. And then dia akan tunggu for you to accept lah dekat sini. So make sure kalau anda create account LinkedIn, jangan letak privacy lah dekat sini. So open to any request for connection, sebab selalunya yang connect dekat LinkedIn ni memang ada tujuan untuk self branding, networking ataupun looking for talent. So jangan jual mahal, just open your account supaya semua orang boleh tengok. So bila kita scroll account Nurul Nabilah ini, kita nampak dia memanfaatkan sepenuhnya content dalam headline about dia dekat sini. Dia tidak letakkan how they can contact her further. Okay, kalau boleh masukkan dekat sini, you may contact me by my email, macam tu lah. So dan dia bagus ya, dia manfaatkan, dia letak PDF resume dekat sini. That's very good. Dan usually dia akan scroll lah sini, experience you, apa pengalaman-pengalaman, education dalam bidang apa, volunteering. Kenapa saya selalu sarankan pelajar terlibat dalam volunteerism? Dalam LinkedIn pun ada penekanan penlibatan dekat sini, so boleh masukkan. It is a kind of your e-portfolio, email anda secara online di mana majikan boleh reach anda bila-bila masa. Dan paling bagus sekali saya jumpa trend terbaru, orang cari kerja macam mana? Dia buat post looking for a job ataupun seeking for a job. Kemudian dia jual lah diri dia dekat posting tu, and that kind of posting selalunya akan mudah viral. Dan orang tahu anda sedang cari kerja dan who are you. Itu langkah sedikit berani lah. Okay. Kemudian selain dia pastikan profil anda ini eye catching, headline anda di sini something yang dicari oleh majikan. Satu tips yang seterusnya ialah jangan lupa untuk follow ataupun connect dengan industri player. Sebagai contoh, anda berminat untuk terlibat dalam bank. Okay, kita cari Maybank. So saya sudah follow Maybank. Yang belum mungkin boleh just macam ni kan. Tips untuk mencari kerja, anda kena cari orang yang ada headline macam ni: talent acquisition, recruiter, yang ada berbunyi menunjukkan dia ialah orang yang hire orang. Okay. Boleh juga kalau anda ada account LinkedIn, anda boleh cari recruiter. Okay. Anda follow lah semua ni. Recruitment manager, follow dia. Okay. Siti Nalia, follow dia. Okay. Mana-mana yang ada jawatan recruiter ni, maksudnya mereka orang yang sangat berpengaruh in terms of hiring people. Okay. Dan bila anda sudah follow, okay, anda sudah follow orang tersebut, anda kenalah make engagement. Okay, jangan follow dan harap dia nampak anda. Anda kena timbulkan diri anda, kena serlahkan your profile dengan cara apa? Bila orang itu ataupun recruiters yang anda target itu post sesuatu konten ataupun macam ni kan, sebagai contoh Angelia Das, dia bagi cerita tentang perkembangan-perkembangan organisasi. So putlah some comment, like dan komen. Komen tu kalau boleh komen yang eye catching, yang mature, yang boleh menarik minat this person to engage more with you. Okay? Komen benda-benda yang orang cakap boleh menimbulkan keyakinan.
Tidak ada istilah buat account LinkedIn diam-diam kan, tiada connection, tidak komen, tidak like, kemudian ada orang offer kerja. That is very impossible kalau ada kind of miracle lah. Okay, so sebagai contoh, Peter Tan, hotelier lah dekat sini, dia bagi some point of views dekat sini. So kalau you interested dalam bidang dia ataupun mungkin dia ni seorang manager, HR manager, you boleh komen and attract his attention lah. Okay? So di sini juga saya jadikan platform untuk networking bersama mereka yang boleh offer peluang-peluang pekerjaan kepada graduan. Itu strategi saya lah untuk cari peluang untuk pelajar. So kita tengok dekat sini, kalau anda berminat dalam bidang digital kan, ini kan orang hebat ni, Encik Sinan Ismail ni, orang hebat. So follow dia, dan setiap kali dia share aktiviti, okay, setiap kali dia share aktiviti, dia buat posting ataupun dia buat artikel, komen lah something macam ni. Dia komen tentang his point of view that dia suka menonton kartun. Mungkin komen lah, me too, and blah 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 blah, you have made a very interesting cartoons, kind of buatlah something yang orang cakap boleh bagi dia say wow to your comment and rasa you are different from other else. Itu salah satu strategi in terms of psychology punya ni lah, kita menarik perhatian majikan. Kemudian kalau kita tengok soalan-soalan lagi di dalam tu, in terms of content, okay, di sini usually content post apa yang sesuai untuk attract engagement from industry. Okay, salah satunya ialah bila anda bercakap tentang benda yang sedang hangat, sedang viral, dan ia dikaitkan dengan kepakaran anda, bidang yang anda ceburi, dan menunjukkan yang you can contribute something to that issue ataupun to the organisation. Okay, sebagai contoh, sekarang ni isu apa yang hangat? Mungkin semalam start SPM kan. So mungkin you a future human resource people boleh komen sedikit tentang cabaran pelajar SPM sekarang. Mungkin you ada idea for some kind of development punya suggestion. Benda-benda macam tu yang selalunya akan attract engagement, attract people to comment. Dan copywriting standard lah, bagi soalan, minta pandangan, bagi pandangan you sendiri, so that people akan respond. Macam mana-mana kita guna platform social media lain untuk attract people to engage with us, macam tu jugalah kita treat our LinkedIn. But in term of job hunting, you kena serlahkan you punya kepakaran, you punya minat, dan you punya talent yang you boleh offer dalam cara halus. Okay, tidak direct minta kerja lah. Okay, if still student, nak post apa je. Okay, kalau anda masih student, mungkin baru first year, second year, apa yang saya selalu nasihatkan ialah, kalau anda create post ataupun cuba aktifkan account tu setiap hari, salah satu strategi ialah setiap kali anda terlibat dalam apa-apa program, dapat pencapaian ataupun join program hari ni, kemudian buat caption, send gambar you sedang menyertai program tu, and share your review on that program. Itu will be a very good kind of content. Okay, dan dia menunjukkan yang anda hari itu ada belajar sesuatu dan meningkatkan skill. Okay, so bila anda sudah 2 tahun, 3 tahun dan akan grad, your LinkedIn account akan penuh dengan info-info tentang pencapaian you, penglibatan you, how you contribute to the society, dan macam mana you grow yourself dalam sepanjang 3 tahun tu. Okay, itu untuk student. Post join program apa anda join hari ni, post. Apa pengiktirafan ataupun pencapaian anda hari itu, post. Kemudian ada juga yang agak berani, dia share CGPA atau PNGK dia setiap kali ada dapat result.
mungkin sebab result dia bagus, so dia confident lah untuk share. So itu pun boleh jadi point untuk tarik perhatian majikan. Okay. Kemudian kalau kita tengok lagi soalan lain, kita ada lagi 10 minit ya sebelum kita berakhir. So kalau kita tengok lagi, yes, this is very motivating komen lah. Saya baru buat LinkedIn seminggu dah ada approach kerja. Kalau boleh, kalau Kak ni ada dekat sini, mungkin dia boleh share pautan LinkedIn dia dan kita explore what kind of LinkedIn profile yang baru seminggu buat sudah ada approach kerja. Hebat tu kan? Tengok lagi soalan. Saya buat LinkedIn tapi setakat ni hanyalah untuk connect dengan kawan-kawan dan mensyarah sahaja. So, better ada daripada langsung tiada lah kan. So, Microsoft Office Expert dekat sini more on networking, keeping the relationship, which is still very good. Tapi, why not you make it wider, better, in terms of you're try to connect with your future majikan, your future HR recruiters dan sebagainya lah. Okay, so you boleh tingkatkan peluang you untuk di-hire ataupun di-offer untuk interview. Tidak ada case kena hire terus ya dekat LinkedIn, tapi di-offer untuk interview, dan how you nail the interview is another peringkat lah. Okay. Tak ada impak bermakna dia tak aktif di LinkedIn. Masa saya job hunting tahun lepas, tiap-tiap hari orang message bagi tahu vacancies until today. Don't give up. Yes. Masa saya profile saya dulu ya, profile saya ni, Nurul Fatihah ni, saya letak dalam LinkedIn sebagai job seeker. Okay, di bawah ni saya letak sebagai job seeker. Yes, setiap hari kita di offer jawatan. Maybe something wrong with your LinkedIn account kalau tidak menerima sebarang offer. Satu tidak aktif, satu tidak update, tidak ada info tentang diri anda, nampak macam fake account. So, kena jagalah, kena update dan make sure your profile lengkap. Macam mana you lengkapkan resume. Link ini ibarat resume online anda. Okay, thank you Don Farah for the comment. Soalan lari tajuk sikit. Between marketing degree in UiTM atau pengurusan inupsi, mana yang boleh menjamin kerjaya? Okey. Dalam tempoh saya bekerja sebagai seorang kaunselor kerjaya, there is no such thing that which kind of course that guarantee job. Okay. Ada pelajar yang ada course yang hebat, demand banyak tapi dia masih tidak bekerja disebabkan personality ataupun diri dia sendiri salah satu yang tidak berjaya nail the job. Dan saya memang tidak begitu setuju bila memilih kos itu dijadikan agenda utama untuk menentukan orang tu dapat kerja ke tidak. Okay. Mimi, Puan, kalau saya ada join program anjuran you tapi tidak dapat sijil, boleh letak ke dalam LinkedIn? Boleh. Okay, zaman sudah berubah ya Mimi. Kalau dulu wajib ada sijil. Sekarang you rakam sedikit video 5 saat and then you ambil gambar bersama tim pelaksana. Okay, screenshot yourself kalau program online. Gambar you sedang bergambar dengan speaker, video you sedang tanya soalan. Itu boleh jadi bukti yang hebat dekat LinkedIn. Sekarang zaman digital, orang tak cari lagi sijil-sijil macam dulu. Okay, sijil pun e-sijil lah sekarang. Puan Fatihah nak tanya, degree bidang bahasa ada kerja ke lagi-lagi untuk intern nanti? Okey, bila tanya soalan macam ni, saya akan jawab, any degree can guarantee a job. Degree bukan penentu hala tuju kerjaya, tetapi degree adalah satu suntikan untuk anda have more choices. Okay? Kalau anda ada degree dalam bidang bahasa, mungkin anda boleh cuba bidang yang seumpamanya ataupun bidang lain yang boleh, sebab degree kita ni hanya menunjukkan our teras kepakaran. Tapi bukan bermakna kalau anda orang bahasa, anda zero accounting, anda zero HR management, anda zero digital skills kan. So, still peluang kerja tu akan sentiasa ada as long as you try to adapt, try to improve yourself. Okay. Tadi saya macam ada terskip satu soalan lah. Kalau saya terskip boleh shoot saja lagi sekali ya.
Jumpa pun. Saya student dalam course counselling. Dalam LinkedIn ada program yang boleh join. LinkedIn, yes. Salah satu kelebihan LinkedIn yang saya belum explore ialah that kind of courses, free courses yang dia offer. Banyak dan saya tidak sempat, saya boleh share dekat sini. Kalau anda rajin lah, okay, banyak masa, boleh explore di sini. Okay, boleh explore dekat sini, profile kita tu. Just turun. Dia ada satu part yang akan bagi you this one. Skills ni. Kadang-kadang kita ikut program apa semua tidak dapat sijilkan. So LinkedIn membantu. So just take skill quiz dekat sini. Okay. All. Carilah mana skill yang you mau buktikan you ada. Contoh you ada skill dalam accounting, ambillah test ini. So buat assessment dia dan LinkedIn akan pamerkan keputusan assessment anda itu di profil anda. Okay, macam saya tadi, saya ada pernah ambil assessment dalam bidang counselling, career counselling dan numerology. So dia akan iktiraf lah skill saya dekat situ. Ding ding. So boleh take skill quiz dekat sini. Kalau saya ada banyak masa, banyak sangat skill quiz yang perlu buat. So that you can prove to the viewers yang you ada that kind of skills, kan? Saya bidang counselling tapi agak menyesal tidak berapa aktif, tiada jawatan, cuma banyak join program. Okey tu Mimi, ada join program pun bermakna anda keluar daripada kehidupan 3K. Kuliah, katil, kantin. So join program pun sudah memadai. Dan bila join program tu, jangan sekadar join sahaja ya bagi mereka yang mungkin masih belajar. Join program, be active, be visible, serlahkan diri. Dan banyak program-program sekarang bila kita cakap okay, anyone want to ask question ataupun bagi opinion, semua senyap. So sebenarnya salah satu cara untuk menyerlah dalam program ialah anda bagi view, bagi soalan, bersuara. Okay, bersuara. Thank you Decent Sober ya. Okay, jam menunjukkan 2 petang. Saya pun belum makan lagi ni. Banyak lagi soalan belum jawab. Kesianlah, banyak soalan-soalan yang saya rasa mungkin dia sudah cari jawapan tidak jumpa. Ana Najiha. See? Ana Najiha mana tadi? Betul, saya dah dapat beberapa better offer di LinkedIn. Sedangkan saya dah bekerja ya. Dulu saya masa macam Ana Najiha, sebab saya open account LinkedIn saya tu for job seeking. Sebab tu terima offer walaupun sudah bekerja. Mungkin Ana Najiha boleh update profile, letakkan dekat situ not looking for job. Tapi networking ataupun self branding lah. Okay. Ahsan Hazika, nanti buat live lagi madam. Saya suka dengar banyak benda yang saya dah belajar melalui LinkedIn. Okay, thank you. Alhamdulillah. InsyaAllah just follow saya dan saya akan create event bila-bila saya rasa available untuk live lah. Okay, saya sepatutnya live setiap hari Jumaat sahaja. Tapi saya tengok di konten ini terlampau banyak soalan. Jadi saya rasa kalau tangguh sampai 2-3 hari kan, orang tidak dapat jawapan tu macam not fair lah. Saya ada info tapi saya tidak kongsi, saya rasa macam berdosa di situ kan. So kita cuba jawab sesegera yang boleh lah. Okay, saya scroll lagi macam mana nak buat semua tu. Ini saya kena mungkin rajinkan diri saya sikit untuk buat video ringkas how to create a LinkedIn account. Sebenarnya soalan-soalan macam ni saya kurang layan sebab kalau anda berminat untuk create account, anda boleh saja Google. Macam-macam dekat YouTube tu dia ajar cara buat LinkedIn account dan sebagainya. Saya cuma akan fokus soalan-soalan yang tidak ada jawapan direct di Google. What kind of post yang sesuai untuk LinkedIn, saya sudah jawab tadi. Kalau anda pelajar, share lah pelibatan-pelibatan, pencapaian, gambar-gambar, your view. Mungkin kalau pelajar malu sikit lah bagi pandangan tentang isu-isu semasa. Tapi kalau boleh, why not? Okay.
Fariha, ya saya suka pasal LinkedIn. Saya pun suka. Okay. Minecraft Herman insecure lah dalam tu semua orang-orang hebat. Sebab orang hebat lah you kena ada di situ. Minecraft Herman, kena ada di situ supaya you can be one of them. Ataupun at least anda boleh bina hubungan ataupun saling berkenal-kenalan. Nurul Ain, LinkedIn paling cepat respon kalau apply job. Plus, my profile get review by employee between 5 to 10 every week. Nah, kau hebat tu. Sebab tu saya cuba share saya student asasi dangkil. Dengkil. Puan punya TikTok baru naik FYP. Adakah saya terlalu lewat? Agak lewat sebab kita sudah di penghujung. Tapi kalau ada soalan bolehlah ajukan saja. Saya cuba explain kalau sempat. Di Luna, Puan bila live lagi saya suka dengar Puan explain senang faham. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita jumpa balik lagi. Sepatutnya esok ada, tapi saya tidak dapat janji. Follow sajalah. Nanti bila saya create event untuk live, you will see. Okay, so kita scroll lagi sikit. Yang bikin panjang tu ada dekat sini. Mana sudah tahu. Dekat sini. Perdebatan itu berlaku banyak sangat dekat sini. Mana tak. Dah maaf ni soalan-soalan banyak nak jawab ni. Yes, saya rasa itu saja kesempatan yang ada. Thank you sebab sudi hadir, yang bagi like, yang bagi gift. Alhamdulillah saya gembira dapat berkongsi. Sedikit info, saya bukan pakar tapi apa yang saya faham, yang saya rasakan berkesan untuk anda yang mencari pekerjaan, anda yang mencari peluang, mencari ruang yang betul. LinkedIn adalah salah satu lubuk yang anda harus explore. Kalau ramai kawan tak tahu, tolong share. Saya bukan duta LinkedIn, saya tidak dibayar untuk iklankan LinkedIn, tapi saya rasa ini platform secara nasional, international, ramai industri ada di situ. So kejarlah dorang. Orang Sabah bilang bubut dorang, okay? Bubut dan bina connection yang sihat. Okay, so saya tamatkan di sini sesi live pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Assalamualaikum, stay safe, jumpa lagi. Bye, thank you.